Nenek Nurul boleh nggak renang ke sungai? Boleh ya, please banget. Oh, baling-baling bambu. Boleh cucuku, tapi jangan lama-lama ya nak. Emang kenapa kalau lama nenek? Nanti kalau nenek pengen popol gimana? Oke nenek, 1, 2, 3, jebur. Buaya, nenek ada buah. Hah? Aku tangkap aja. Bisa nih pakai ini. Aduh, berat banget ya. Iya. Hei buaya monster, masuk yuk ke dalam perlengkapku yuk. Ye, dapat buaya, dapat buaya. Nenekku tersayang, aku punya loh hadiah buat nenek. Wow, baling-baling bambu. Hadiah apa cuy? Nenek mau banget dong nak. Ini loh nek, ada buaya buat nenek. Apa Rol? Buaya? Kamu anak nakal ya Rol. Itu bahaya banget. Tolong ada buaya. Tolongin nenek.